la dernière fois, on a terminé trois applications pour la liaison covalente simple. La dernière application, c'est expliquer la formation dans la molécule de CH4. Oui ou non? En plus, on a travaillé sur la structure de Lewis et Oui. on a fait 3 à 4 exemples. De même, on a dit que peut-être une seule molécule peut avoir plusieurs structures de Lewis. Alors, monsieur, à propos de la structure de Lewis, qui a une question. Est-ce que vous avez étudié, est-ce que vous avez révisé la structure de Lewis? Oui. Bien. Y a-t-il de questions? Non. 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 Ben. Alors, de même, la structure de Lewis, on peut écrire la structure de Lewis pour une molécule qui possède une liaison covalente double ou liaison covalente triple. Alors, la structure de Lewis, c'est-à-dire tracer la structure de la molécule en utilisant le symbole de Lewis de chaque atome. Monsieur, aujourd'hui, on va continuer l'explication, c'est la liaison covalente double. Alors, c'est quoi la liaison covalente double? Cette liaison résulte d'une mise en commun entre deux atomes identiques ou différents de deux doublés électroniques. Alors, monsieur, c'est-à-dire entre deux seuls atomes. Et si on a deux atomes, comme on a parlé de la liaison covalente simple, lorsqu'on a deux atomes identiques ou différents et on a deux doublés électroniques, alors c'est une liaison covalente double. Par exemple, si on a la molécule de O2, c'est le dioxygène. C'est un atome d'oxygène et c'est un autre atome d'oxygène parce que la molécule c'est O2. Alors au début, on a dit il faut faire une liaison entre les deux atomes d'oxygène. Mais monsieur, lorsqu'on a fait cette liaison, d'accord, pour chaque atome d'oxygène, il y a quoi? Il y a encore un électron célibataire, oui ou non? Oui. Oui. Alors, il n'y a pas d'autres atomes pour faire de la liaison à cet électron célibataire. La molécule, c'est seulement O2. Alors, il faut que ces deux atomes soient stables. Pour maintenant, on a 2, 4, 6, 7 électrons pour premier oxygène et de même pour deuxième oxygène. Là, nous avons deux doublés non liantes, on a un doublé liant, on a un électron célibataire. فإذا لهلا كل اتوم بعد ما صار stable n'assure pas la stabilité. Donc, بس باردون أستاذ ما كان عندي إنترنت. oui, Esther. On a commencé à travailler, à parler de la liaison covalente double. J'ai expliqué, j'ai donné ici un exemple, c'est la molécule de dioxygène. Alors, pour la molécule de dioxygène, on trace la structure ou le symbole de Lewis de chaque atome. Donc, la molécule, c'est O2. Maintenant, on a dit que chaque atome d'oxygène cherche à devenir stable. Comment? C'est en mettant en commun des électrons. Combien? Regardez. هيدا أول إلكترون سيليباتير مع إلكترون سيليباتير وبعد في عندنا إلكترون سيليباتير بنوصلهم على بعض. فإذا أستاذ
بالmolécule O2, chaque atome d'oxygène met en commun combien d'électrons? 2 électrons. Comment 2 électrons? 4. Regardez, استاذ قديش صار في عندنا نحن كومان بيناتهم لهودي الدوز 2. 4. C'est 4. Oh là, 4 balles. Ou bien on dit 2 doublés ou 4 électrons en commun. Les 4 électrons, il y en a 2. Doublé. Deux doublés électroniques ou 4 électrons en commun. Ça, ce qu'on appelle, monsieur, liaison covalente double. Pourquoi? Parce que entre deux atomes, il y a deux liaisons, يعني 4 électrons en commun. بينما استاذ لما نحن حكينا عن المولكول H2O مش معناتها إذا ال O هون عاملة دو liaisons يعني هي liaison covalente double. Liaison covalente double, يعني entre deux atomes, il y a une liaison covalente double. واضح؟ Oui. Question? Qui a une question? Yalla. Diamant, شيل الميوت استاذ إذا في question. Non, ça va. Ça va? Les autres? يعني liaison covalente دول بيكونوا بس بأتوم واحدة؟ Non. كيف أتوم واحدة؟ يعني عندي deux atomes. ممكن يكون في عندي autre exemple. On va voir. même élément. يمكن يكون عندي autre que le dioxygène. طيب. Jusqu'à maintenant, ça va? Alors, اللي بدي اياه استاذ لحد هلا فهمنا شو يعني ليزون كوفالون دوبل؟ يعني عندي deux atomes Oui. peut-être identiques, peut-être différents, et entre ces deux atomes, il y a une liaison covalente double. يعني في عندي deux doublés électroniques ou 4 électrons en commun. مثل ما شفنا بالاكزامبل بالO2. يلا, vous pouvez écrire. Donc, deuxième type de la liaison covalente, c'est la liaison covalente double. أنا عندي آية عندها موجودة وعندي باسل في غيرهم ما بعتقد في غيرهم بتول موجودة تياما حسين بلحس موجود Vous êtes 20 ou 21 نحن C'est حتى أقل من Minka. نحن 20.
مين كا؟ ما بنعرف أستاذ. نعم؟ نسيت. علوا لي صوتكم شوي لو سمحتوا. مين يلي فايت وكاتب بس كا؟ ما بنعرف. طيب. طيب لآخر مرة بسأل، مين يلي كاتب بس حرف الكا؟ ما في جواب. اوكي بنعمل ريموف لكن. مش الحال استاذ. طيب حسين بلحس موجود، ديامون، ديان، علي بعلبكي موجود، الكاتر علي موجودين بعتقد، علي فردون، علي رشيد، علي سلمان، علي بعلبكي. في عندي علي بعلبكي منه موجود. لانا، محمد بلحس موجود، محمد مديحني موجود، هشام موجود، وهلا موجودة. اوكي فضل موجود، وقاسم بيطار موجود، وكريم موجود. فإذا عندي أنا 3 غياب: علي بعلبكي، باسل عوضة، وآية دخل الله. ماشي الحال. يلا أساس بس نخلص أعطوني خبر. خلصنا أستاذ. كلنا خلصنا نقل. Oui. طيب Esthez, je veux voir si vous pouvez expliquer la formation de la liaison dans la molécule de CO2. عندي C6 والO8. يلا كل حدا فيكم استاذ sur le cahier ou sur une feuille commencez à expliquer la formation de la liaison dans la molécule de CO2. بدي اخذ ريبونس من هشام، محمد مدايحلي، بدي اخذ منهم ريبونس ومعكم بس بعد 4 minutes. Ok, ça.
Ça va? يلا 1 minute وبدي اخذ ريبونس هشام ومحمد مدايحلي. يلا استاذ هشام جيكوت. تفضل شو صرت كاتب؟ يلا. كتبت CO2 و علي لي صوتك. CO2 هشام ما عم بسمع استاذ، علي لي صوتك لو سمحت. الطمئنات وي. والسيسيس كاد الكاد لك. والأيقون دفل هشام محمد مدايحلي. محمد مدايحلي. نعم أستاذ. تفضل شو صرت كاتب؟ أستاذ بس دقيقة بعدنا عم نكتبها. أعطيني شو صرت كاتب. L'atome est neutre, nombre de protons est égal nombre d'électrons. سمعنا أستاذ؟ سامع. C6 وال K2 L4 وي. وال بنرجع نكتب كمان 4 على جنب ال EX. شو هي الكات؟ ال EV. ايش شو يعني؟ طيب محمد افتح الكاميرا إلكترون de فرجيني. valence. اوكي افتح الكاميرا وفرجيني انت شو صرت كاتب على الدفتر. تفضل. وانا عم بقول لك ما تختفي، افتح الكاميرا بسرعه. أستاذ راح في أنا عمل يا أستاذ. لحظه استاذ محمد كمان مدايحلي بسرعه افتح الكاميرا. أستاذ قطعت الكهرباء. محمد مدايحلي سمعتني شو قلت؟
يعني مفكرين إذا حدا بعت ريبونس للتاني إنه أنا ما فيي أعرف. أستاذ في يحاول أستاذ بليز. رؤيا علي. لانا حجاج. لانا يلا استاذ اعطيني ريبونس. بس بعد ما خلصت اوكي علي صوتك. بعد ما خلصت بس هقول لي كتبته. طيب سافا يلا. أستاذ أنا جاهز أستاذ في يحاول. يلا علي. Attends, nombre de protons égale nombre de neutrons égale Z. C6 configuration électronique K2L4. Électron de valence 4, groupe 4 ou C, le symbole de Lewis, c'est ce mot. Point fort, point chemin, point gauche, point droite. تحت. Le O8, K2L6, électron de valence 6, groupe 6 ou le symbole de Lewis. Chaque atome d'oxygène a 6 électrons de valence. Pour assurer son octet, il a besoin de 2 autres électrons pour devenir stable. L'atome de carbone a 4 électrons de valence. Pour assurer son octet, il a besoin de 4 autres électrons pour devenir stable. Alors, chaque atome d'oxygène met en commun 2 doublets électroniques avec l'atome de carbone en formant la molécule CO2 par une liaison covalente double. Très bien, Ali. Bravo. Présent, Esthez. Oui, très bien. Et à la fin, on demande d'écrire quoi? La structure de Lewis de la molécule CO2. Donc, la structure de Lewis. نكتبها تحت آخر شيء بس نخلص l'explication. Alors, on a carbone. Regardez. On a 2 oxygènes. هيدا atome d'oxygène وهيدا atome d'oxygène. أول شيء خلي السي تعمل une seule liaison مع الأو وهيدي السي liaison تاني مع الأو. بعد استاذ الأو عنده إلكترون سيليباتير. كل أو عنده إلكترون سيليباتير والسي بعد عندها 2 إلكترون سيليباتير. ما عندي H ما عندي إلا CO2 أنا. Alors هيدي liaison وهيدي liaison. فإذا بين l'atome de carbone et l'atome d'oxygène, monsieur, on a 4 électrons en commun. Il y a les 2 doublés électroniques, alors c'est une liaison covalente double. Yalla, vous pouvez écrire. Alors, monsieur, pour vendredi, étudier la liaison covalente simple et la liaison covalente double. Donc, exemple pour la liaison covalente double, on a le dioxygène et on a comme la molécule de dioxyde de carbone. Monsieur, on peut avoir de liaison covalente simple, de même de liaison covalente double dans la même molécule. On va prendre des exemples. Il nous reste de parler de la liaison covalente triple et après, on va faire les exercices de cours.
خلصنا أستاذ؟ Oui. Non, pas encore. طيب يلا، لأنه بعرف كان في بروبليم ديلكتريسيتي عند تقريبا نص الصف، فجأة ظهر من الميتنج ورجع دخل، فراح انطر لحتى الكل يكفي نقل. Alors c'est suffisant pour aujourd'hui. Alors on a seulement expliqué la liaison covalente. De même, on a expliqué la formation de la liaison covalente dans une molécule. C'est le dioxyde de carbone. La prochaine fois, on va faire la liaison covalente triple et on va commencer par les exercices du cours. فإذا بنكون مجهزين الكور حدنا المرة الجاية أستاذ، أكيد مع الكاية pour commencer à travailler dans le cours. Merci pour votre attention. Celui qui a terminé, il peut sortir. Merci, Stas. De rien.